हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो ना सौम्य, स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल को। आज आम आसी गोटे जगह को जोटा कि भुवनेश्वर गोटे जगह आपन तो जानते कलिंग नगर। ये है भुवनेश्वर कलिंग नगर। आपन जानते जाजपुर रे भी कलिंग नगर अच्छी, जो थे कि टाटा प्लांट जिंदल सब कलिंग नगर में अच्छी, कि ये है भुवनेश्वर कलिंग नगर। ढाटिकी हाटू टे भितर को आसा पड़ो आपको। ये आपार्टमेंट नाटा हूँ आपको कहीदे आपार्टमेंट नाटा आपार्टमेंट ना हूँ कौन ट्राइडेंट गैलेक्सी। आपको आपन देखे देखी सकते ट्राइडेंट गैलेक्सी आपार्टमेंट ना। तो ये हूँ कलिंग नगर भितर आम आज प्लान टाक रखीचे कलिंग नगर टू पटिया। तो आज आम जर्नीटा को देखा केमती कौन होमती कौन रास्तार कौन पड़ू केमती रास्तार व्यू आम आज देख कलिंग नगर टू पटिया। चलते देखा आम केमती कौन व्यू। मुझे देखला चलला भितर मुझे किसी कथा भी कहि कारण मुझे नुआ नुआ ब्लॉगिंग करुँची कहीं मत ब्लॉगिंग विषय किसी जना ना। तो जेहेतु मत नुआ नुआ ब्लॉगिंग करती मोर भी बहुत सारा मिस्टेक भी हो पारे, देन मत क्षमा करदेवे। हाँ, कमेंट बॉक्स रे किंतु निश्चित लिखे कौ जगह मोर भूल हो कहीं नेक्स्ट वीडियो बनैला बेले ना मत टे सुधार टे सुजोग मिले कारण मो भूलटा मुझे न जानले मुझे कौन कर। चलतु जीवा। गाड़ी बर्तमान स्पीड अच्छी मो 32 किलो स्पीड रे चलाऊँ। 32 स्पीड रे गाड़ी बर्तमान चलती आम किलोमीटर पिछा। रास्ता पूरा नुआ रास्ता हो जाए से रास्ता रे पूरा माने बहुत ही बढ़िया रोड टे बन गवर्नमेंट। आपणकर पूरा टपाटप रास्ता अच्छे आप आराम से आ भर आम जापर पटिया कि मझे किसी रास्ता अच्छे जोटा खराब अच्छे आप देखिए सब जहाज टपुरी वर्ष पिला अच्छे बर्तमान समय है 11:20 पाखापाखि है पिला एवं भी जहाँ सिगारेट पिउछन। मु भी पिए क्या मत जहाँ एनी टाइम मत बहुत पसंद लगे कि बर्तमान भी एत भी ठंडा भी लगुच बेसी भी ठंडा ना आम आराम से बर्तमान ड्राइविंग करके जापर। तो मुझे विंडो सीट गोटे पिंधि राति गाड़ी चलार मजा गोटे अलग टाइप थाए सारे आपको केमती लगे राति गाड़ी चल मतलब कमेंट में जनइबे किसी बेसी ठंडा ना कि बेसी गरम ना आराम से मतलब स्लोली ड्राइविंग कर रास्तार पूरा व्यू मुझे देखापी चाहूँगी। रास्तार कौन कौन पड़ू कि आपार्टमेंट से तो मुझे देख पारे ना तो मत देखा कि आपार्टमेंट एपटे अच्छी कॉलोनी बस स्टॉप ये अच्छे। आगु रास्ता एति बड़ ना आगु रास्ता नाला पूरा एंड जाए कर आगुरी पूरा सिंगल रोड थी डबल रोड नाला देखते बड़ा बड़ा सब आपार्टमेंट या रास्ता इतने आसुले तो मतलब निश्चित जन रास्तार मतलब राति तो आप खाली रास्तार व्यू आप खाली देखो पूरा आपको कैमेरा तो कैप्चर जहाँ हो देखिपे। बाहर आमर अच्छी कौन लिखाई नुआ गाँ छक सम हॉस्पिटल 1.8 किमी सम हॉस्पिटल 1.8 किमी यहीपटे बोर्डटा तो देखिए। बर्तमान आम यहीपटे सम हॉस्पिटल बाटे पशे एपटे आम जाइए होता खंडगिरी आम पलि था किंतु आम बर्तमान सम हॉस्पिटल बाटे पलैया जहाँ बर्तमान आपार्टमेंट बर्तमान सम हॉस्पिटल बर्तमान जाऊँ।
ସମସ୍ତଟା ରୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏପଟେ ଆମେ ଖରାବେଳେ ବି ଆମେ ଆସୁ ବୁଲିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ କୌଣସି ଗୀତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗିଂ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି, ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିଥିଲି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଇଟା କପିରାଇଟ୍ ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ସଙ୍ଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଏଡ଼ିଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ଯାଇକି। ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୌଣସି ମୁଁ ଗୀତ ଦେବି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ରାସ୍ତାର ଭିଉ ବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ ଆଇ ହୋପ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ସେ ଏରିଆର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇବା, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଘରେ ବସିଯିବେ। ତା ଇଭିନିଂର ଦୃଶ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନ ଯଦି ଆମେ ଚାହା ବି ପିଇବା, ସେଥିରେ ରାତିରେ ସେ କେମିତି ଚାହା ବନେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆପଣ ବାଟ ବି ଦେଖିଗଲେ ନା, କେମିତି ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ଏଇଠି ତା'ର ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ଟା ବନଉଛି, ତ ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ତା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି ସେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ। ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ତା'ର। ସେଇଟା ତା'ର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ସେ ଖାଲି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଖାଲି ବନେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ପୁରା ପାର୍କିଂ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ। ଏପଟେ ବି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରିପାରିବେ, ଗାଡ଼ି ରଖିବେ, ଏପଟେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରିପାରିବେ। ହେଲା ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆରି ଭିତରେ, ଯେଉଁଠିକି କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଟିଫିନ୍ ବା ଲଞ୍ଚଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ପାଇଯିବେ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ। ଆଉ ସେପଟେ ତ ବହୁତ ସାରା ଲଜ୍ ଅଛି ତଳ ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ଉପର ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହୋଟେଲ୍ ବି ଅଛି, ଆରାମସେ କମ୍ ପଇସାରେ ହୋଟେଲ୍ ବି ପାଇଯିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଇ ବାହାରିବା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକରେ। ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବେ ଲାଇଟ୍ର ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବେ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି ତ ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅଟୋ ସହିତ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ କୌଣସି କପଡ଼ା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ରାତି ହେଇଯିବ, ସିଏ ଯଦି ସଡ଼ନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେ ସରିଗଲା, କାମ ଖତମ। ବୋର୍ଡ ଆସିଗଲା ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବୋର୍ଡ ଚକରରେ ହମ୍ସରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଭୁଲିଗଲି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା, ଆମେ ବାହାଘର ଗାଁଟା ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ରଖା ହେଇଛି। ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଭ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ଘର କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଶୁଭ ଲାଗେ ଭଗବାନଙ୍କ, କିନ୍ତୁ
ता भीतर बहुत गुड़ा कथा अच्छे। मैं तो नास्तिक पिला, भगवान कहते कि भाग्य भी नहीं, फिर भी धीरे धीरे क्रमे मु भगवान को विश्वास मोर अच्छे। मो बापा माँ का आशीर्वाद हो, मो भगवान को विश्वास अच्छे। आराम से मो लाइफ मो सक्सेसफुल हमारा प्लान कर। आम बर्तमान स्टूडियो छक पाखे आसी पहुँच स्टूडियो छकु आम लेफ्ट साइड की आम जा तो आम चंदकागर बाहर जाए। जदि आम सीधा जा तो सीआरपीएफ कैंप जाए बाहर। जदि आम राइट साइड के जावा तो आम खंडगिरी जाए बाहर। तो आम बर्तमान सीधा जाऊँ, सीधा गले आमको पड़ो कि आम सीआरपीएफ कैंप पाखे सीआरपीएफ कैंप पाखे बाहर पार्क लेके बर्तमान आम चले सीधा। माइक्रोफोन ना मो बर्तमान जहाँ भी कथा कथा हो प्रॉपर्ली आपको शुणा जाऊ न गोटे माइक्रोफोन आनिदेवी जोटा कि मुझे सहित प्रॉपर्ली कथा आप पूरा जो डिटेल्स भी देपारे। आई होप आपन को मो आवाज क्लीयरली शुणा ट्राए करती हेलो हाँ मैंने पहुँच सीआरपीएफ कैंप घर रात बुलूँ तो घर फोन आसगला तो रात मत एत रात कौड़ जाए मुझे बस ब्लगिंग कर कारण मत दिन बेस भीड़ मत भल लगे कहीं गाड़ी फाड़ी जोर से चलती ट्राफिक भी बहुत जाम थी। तो मुझे मत रात ब्लगिंग करने मत मो हिसाब से रात ब्लगिंग करा मो मतलब सुटेबल आउ भी बढ़िया कूल लगुच क्लाइमेट तो बढ़िया मजा लगुच क्लाइमेट ब्लगिंग करते आप बिलीव करें बर्तमान गाड़ी जब एत आनंद आप कार गले एसी अन कले भी एत आनंद मिले बर्तमान फील मत हो चंदका जंगल बाउंड्री देखिए तो हाथी फाथी न आसा गवर्नमेंट के उच्चा उच्चा बाउंड्री बनई गले आम सीआरपी जो सीआरपी सॉरी फायर स्टेशन बाहर छक फायर स्टेशन ट्राफिक पाखे जाए यहाँ आम सीधा जाएंगे बाहर कौटी ना सीआरपी जो रास्ता सीआरपी ट्राफिक जो रास्ता सीआरपी रास्ता रोड मैप जो भरा है वीआईपी कॉलोनी गौरी डीजे आज बाहर भी बहुत मो रास्ता सारा देखी प्रबल बाहर भी आज रास्ता मैंने सब मंडप आज फिलअप आप एमती भी कौ मंडप ना आज फाँका अच्छे सब मंडप पूरा फिलअप अच्छे पूरा जोरदार बाहर मत जो चाह दुकान बर्तमान अच्छे चाह दुकान जहाँ मतलब बहुत भल लगे चाह दुकान जहाँ अच्छी ना ना बंद हो गला
ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ଟା ଏଠି ଆମେ ବାହାର ଚାଲିଲୁ ମାଛ ଫାଛ ନେବାର ଥିବ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଇ ଜେସିବି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ବି ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଜେସିବି ବି ଦେଖିଥିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ବୁଲନ୍ତୁ ବା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବୁଲନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଲା ବା କେହି ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚିଠି ପଳେଇ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବିଶାଲ ଯାଏଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇକି ତାକୁ ପାର୍କ କଲା ପାର୍କର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରିକି କ'ଣ ପାର୍କର ନାଁଟା କ'ଣ ବଟନିକାଲ କହିପାରିବେ ତ ଏଟା ଆପଣ ପାର୍କ କହିଦେଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏ ପାର୍କର ନାଁଟା କ'ଣ। ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି କିଏ କୁଆଡ଼େ ପୁରଉଛନ୍ତି ତା ପତା आईडी मार्केट ये हमें आईडी मार्केट में आईडी मार्केट ओवरब्रिज टाउन से तले पशि गले नयापल लगा तो ये रास्ता सीधा गले कौट बाहर जयदेव बिहार पाखे बाहर आपको पटिया जीवार अच्छे तो जयदेव बिहार पाखे आम बाहर यदि पछक गोटे रोड अच्छे जोटा मे फेयर रोड भी आम कहे से रोड बाटे भी गले तो आम रोड आमको बचीज टाइम भी बचीज किलोमीटर भी कमिज जोटा मेन फेयर रोड बोले आप कौन राइट हैंड से राइट हैंड रास्ता जयदेव बाटे आप देखीदेवे ना जयदेव बाटे रास्ता कहीं बाबा रास्ता बुल चढ़े चढ़े दो कुकुर मान बहुत मानने कुकुर मान देखिए प्रति पूरा आंतरिकता सहकार दया भाव कहना इनोसेंट बहुत ही इनोसेंट जब आप 3 टंका बिस्कुट भी जो 5 टंका बिस्कुट जब आप जाइए मन रखिए कौन कुकुर को जब आप 5 टंका किसी भी गोटे बिस्कुट आप बजेट अनुसार
ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଲାଜ ଲାଗିବ। ତ ସେ ଜାଣିଛି ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସିଏ ତା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆମ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଜଣେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ, ଦୌଡ଼ୁଛି ସାଇଡ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଦେବ ବିହାରକୁ ଟର୍ନ କଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଦେବ ବିହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଗଲୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ପାଖରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଅଛି। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଯେତେ ଆମେ ପଚାରି ଚାହା ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଯିବେ। भाई चाह हब चाह नहीं ना भाई चाह नहीं ना पाखे एपर्यंत भी लोक ये भीड़ पाना केते बढ़िया फुटुची। राति 11टा बेलू आम सब गवर्नमेंट तरफ लाइट गुड़ा सब बंद हो जाए। ट्राफिक सब बंद कर दिया है, तो आपण हिसाब से आप जी। नालको पाखे पहुँचा नालको ट्राफिक
हॉस्पिटल ଆମେ ଯାଉଛୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଯାହା ସେ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ରୋଡ଼ର ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ଼। ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। এটা ହେଲା ରେଲ୍ କୋଚ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଲ୍ ଭବନ ରେଲ୍ ସଦନ ହେଲା ରେଲ୍ ସଦନ ରେଲୱେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟର ରେଲୱେ ଅଫିସ୍ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ଅଫିସ୍ ରେଲ୍ ସଦନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ हॉस्पिटल को पहुँचा अपने केयर हॉस्पिटल केयर हॉस्पिटल और उत्कल हॉस्पिटल भी रास्ता रखले उत्कल हॉस्पिटल और बहुत भितर रही केयर हॉस्पिटल पाख 4 किलोमीटर पाखापाखि रही अपना बात मतलब पहुँच राति 11टा पर है तो से सब ट्राफिक सिग्नाल को थ्रो कर दिया आपण हिसाब से आप नमना ट्राफिक गोटे क्रॉस रेट्रे माड़ी तो फटो हो जाता बर्तमान गाड़ी नंबर है झारखंड JH09A 41 केटा भुवनेश्वर जी आम बाहर आसवा लोक मैंने भावती आम गोटे मुंडी चौकी मानने झारखंड खास कर झारखंड पाने बहुत प्रभाव देते कौन पर मुझे जानी तो आप लोकाल पिला पाखे पड़गले सब चुपचाप हो बर्तमान हो गल इन्फोसिटी छक आगे इन्फोसिटी छक पहुँच गले तो छक क्रॉस भी करता है पोतिया गड़ रास्ता
ବିହାର ଛକ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମର ସେପଟ ବି ବାଟ ଥିଲା। ରାତିରେ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ଆମର ଖୋଲା ରୁହେ। ରାତି 10ଟା ପରେ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ଆମର ଖୋଲା ରୁହେ, ଏଚ୍ପିଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ରାତିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ଟା ବି ରାତିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଖାଲି ଏଚ୍ପିଟା ରାତି ସାରା ଖୋଲା ରୁହେ। ଜୀବନ ବାର୍ତା ପଟିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ଯିବା ତ ଆମର କିଟ୍ ଛକରୁ କିଛି 100 ମିଟର 150 ମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଆମର ଏମିତି ୟୁଟର୍ନ ପଡ଼ିଲା। ସେ ୟୁଟର୍ନରୁ ଆମେ ୟୁଟର୍ନ ନ ନେଇକି ତ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇବା। ସିଧା ଗଲେ ଆଗ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଏପଟେ ଚାଲୁଛି, ତ ରୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଖରାପ ପଡ଼ିବ। এইଗୁଡ଼ା ରୋଡ଼ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ, କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟିକେ ଏପଟେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୋଡ଼ ଅଛି ପଟିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବହୁତ ବାଗିଆ ରୋଡ଼, ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଗଲେ ଆପଣ କି ବସ୍ଟେ ଗଲେ ଆପଣ ପୁରା ଧୂଳିରେ ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ, ଏତେ ଏଠି କଦର୍ଯ୍ୟ ରୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ 200 ମିଟର ପରେ ରୋଡ଼ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଯିବ। ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ ରୋଡ଼ ହେଇଛି। ଏବେ ରୋଡ଼ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହଉ, ଆମେ ଏଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଡବଲ ଲାଇନ୍ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ ପଟିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ପୁରା ବ୍ଲଗିଂ ଏବେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବା କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୌମ୍ୟ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି। ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ସେରୁ ଏଇଟା ଏଇ ଏଠିକେ ସେରୁ
देख से केते दुष्ट होछ एटिके एटिके काई दुष्ट होछु हैं ये सेरू सब बेले मो पे अपेक्षा करते आ तो सांग मिलगला तो एंजॉय करछि से तार बहुत एंजॉय करछि।